इतना बड़ा सानिया था, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। वजीर आला लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। एमक्यूएम ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। कौन था मेयर कराची 28/9/1991 जिसने ये लीज दी? फारूक सत्तार थे। लीज हुई, लीज चैलेंज नहीं हुई, कोई दोहरी लीज नहीं, और अगर इसमें भी कहीं कोई सवाल है तो बंदा हाजिर है। कराची में हजारों बिल्डिंग ऐसी मौजूद है, उसके बारे में हुकूमत क्या करेगी? वफाक पैसे कमा कर सूबे के हवाले कर देता है, उसके बाद सूबे का काम होता है पैसे खर्च करना। मुझे कहना पड़ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इतने तिनके बाहर आए हैं इस मौके पे कि वो झाड़ू बन गया पूरा। ये आग गुल प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है, हर कौमियत का शख्स उसमें था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। सानिया गुल प्लाजा 70 से ज़ायद अफराद जान से गए, 80 से ज़्यादा लापता हैं, लेकिन अजीब से मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने एमक्यूएम पर इस सानिया पर सियासत करने की बात कर दी। आगे से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध गुमराह करने के रास्ते पे चल पड़े हैं। वैसे लाहौर में भी आज एक निजी होटल में आग लगी, लेकिन इंतज़ामात बर वक्त मुहैया होने पर बुझा दिया गया। एक शख्स का सुना कि वो भी जान से गया, लेकिन इस लाहौर वाली आग जो काबू पा ली गई, कराची के लिए भी तो कुछ लेसन्स होंगे। हम मजमूई सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। जनाब इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने वक्त दिया। जनाब वसीम अख्तर साहब, रहनुमा एमक्यूएम और साबिक मेयर कराची, बहुत शुक्रिया मेयर साहब आपने वक्त दिया। वसीम अख्तर साहब, ये काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बात आ गई वज़ीर आला के लेवल पर कि सानिया हुआ है, एमक्यूएम सियासत कर रही है, इस पे क्यों सियासत कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू। देखें, हम सब सियासत में ही इन्वॉल्व हैं और हम सब सियासत ही कर रहे हैं और हम आगे आने वाले वक्त में सियासत ही करेंगे। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों डिपेंड करता है इशू क्या है, उसी हिसाब से हर एक अपना व्यू देता है। अब जो हादसा हुआ, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, बड़ा हादसा है, ठीक है। इससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं, ये पहला हादसा नहीं है। इसमें जाने गई हैं और लोगों के रोजगार गए हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? देखें, सॉल्यूशन हम बड़े अरसे से साहिब इक़्तिदार के सामने रखते रहे, मुख्तलिफ टॉक शोज में बयान करते रहे, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू इजहार करते रहे, फिर कोर्ट्स में भी मैटर गए। फिर अगर बल्दिया की मैं बात करूं, सिंध गवर्नमेंट से हटके, तो बल्दिया को एक मजबूत इदारा होना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, यहाँ भी होना चाहिए, और आपका आईन भी अब कहता है, आर्टिकल 140A को एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करने के लिए। मगर अब अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा, मीटिंग्स के अंदर रिक्वेस्ट की गई, फेडरल लेवल पे रिक्वेस्ट की गई, जब कोलिशन हो रहा था, जब इमरान खान साहब को हटाया जा रहा था, और फिर उसके बाद फिर जब नई गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, तो जब भी वादे किए गए उसमें बिलावल साहब भी थे, आसिफ साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हम आर्टिकल 140A को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे, आप अपने 7 वोट हमें डाल दें ताकि हम हुकूमत बना लें। तो हमने उसी कोशिश में 7 वोट भी डाले और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इस लालच में कि आर्टिकल 140 इंप्लीमेंट होगा, बल्दिया मजबूत होगी। ये बल्दिया सिर्फ कराची की मजबूत नहीं हो रही है, पूरे मुल्क की मजबूत हो रही है। और इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है कि वसीम अख्तर मेयर बने या किसी और जमात का मेयर बने और उसके पास पावर हो, उसमें पीपल्स पार्टी के मेयर के पास भी पावर होंगे। आज आप हाल देख ले, पीपल्स पार्टी का मेयर है, मगर मेरी नजर में बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, रूल्स ही नहीं है ऐसे, उसके पास पावर्स ही नहीं है। तो अगर होते तो चीजें मुख्तलिफ होती। तो हम इसलिए कोशिश कर रहे थे कि आर्टिकल 140 कम से कम मजबूत
बल्दिया बन जाए। 18 अमेंडमेंट की स्पिरिट क्या थी? वो यही थी ना कि इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट के सूबे में आए और जी, सूबे से नीचे जाएं, मगर डेवोल्यूशन सूबे में आगे फंस गए। और ये नहीं कि फंस गए, इस पे हमने इतनी दफा रिमाइंड कराया मगर नहीं, वहीं के वहीं अटके रहे और ये हादसात होते रहे। ये हादसा बहुत बड़ा हादसा है, जाने गई हैं, इसमें बिल्डिंग कंट्रोल की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि मेरी नजर में सीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है, कैबिनेट की जिम्मेदारी बनती है, अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि 18 साल बाद भी अगर आप इन इश्यूज को एड्रेस ना कर सकें तो फिर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है और फेलियर भी है। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, एमक्यूएम को क्रिटिसाइज करेंगे, जमात इस्लामी को करेंगे, तो कोई इस पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो 18 साल पहले गलतियां की थी हमने। अगर हमने गलतियां की भी थी वो 18 साल पहले की थी, आपने अंडू क्यों नहीं किया उसको? आप ये वाकई ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। इधर रुकिए सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, ये सवालात तो जेन्युइन हैं जो वसीम अख्तर साहब उठा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि सवालात का जवाब देने की बजाय वजीर आला साहब गुमराह कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके जवाब में मोहतरम फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ हकायक पेश किए और वो तो बहुत ही दुखी दिल से, देखें बहुत बड़ा वाकया हुआ जी है, जी, सानिया, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, सानिया हुआ है, जिसमें कई जाने गई हैं, लोगों का बहुत बड़ा माली नुकसान भी हुआ है। तो इशू ये है कि हमें वे फॉरवर्ड की तरफ आना चाहिए, और ये जो सियासत तो अच्छी चीज है, सियासत बुरी चीज नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग करना जो है अपने अपने तौर पर, उसकी मजम्मत की जाती है। सियासत तो हम सब करते हैं, सियासत में अगर बुराई है तो हम क्यों करते हैं सियासत, लेकिन जो पॉइंट स्कोरिंग हो, बजाय इसके कि लोगों के दुखों को कम करने के लिए कोई मदावा किया जाए या सजेशंस हो गवर्नमेंट के लिए, या जो भी साहिब इक़्तिदार है या जो इदारे हैं उनको, कि भाई आप बेहतरी की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर इस तरह का सिर्फ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वैसे ही बहुत हम दुखी हैं इस पूरे वाक़े पे, और ये एक आई ओपनर भी है, और मैं इसको बरी ज़िम्मा खुद को हम नहीं समझते, हम सबकी जिम्मेदारी है इस पे। ये जो हुआ वाक़या, इसमें एक तो वहाँ भी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए थी, मार्केट वालों या जो भी इस तरह की प्लाजा हैं या जो बड़े रिहायशी मंसूबे हैं, उन सबको ये अब सोचना पड़ेगा, और वो सोच रहे हैं कि इस तरह के हादसात हों तो फिर वहाँ भी कुछ न कुछ इंतजामात होने चाहिए। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस इस पे है कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं कराया। ठीक है कि जो अगर इसी गुल प्लाजा में इस तरह की कोई इक्विपमेंट्स होते जो जरूरी होते हैं, जिस तरह अब बिल्डिंग्स बन रही हैं या जो बनी हुई है 10-15 साल से, अगर कोई इस तरह की चीजें बनी है तो वहां पे ये चीजें हैं, अवेलेबल हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो, कोई वाकया हो, तो वो वहां पे फौरी काबू पा लिया जाए या कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आए, जब तक फिर फायर ब्रिगेड आए, ये जितनी भी हैं वो लोग आए। तो यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। बड़ा सानिया है गवर्नर साहब इमरान इस्माइल साहब, बड़ा सानिया हो गया, लेकिन ये जितने दिन गुजरे हमने देखा कि एमकेएम पीपल्स पार्टी पर मुद्दा डाल रही है, पीपल्स पार्टी आगे से एमकेएम के कारनामे याद करवा दी है। ये क्या सियासत ही चलती रहेगी? हमारे यहाँ रेगुलेशंस को फॉलो कोई नहीं करता। एजेंसियां तो माशाल्लाह हमने कोई 36 के करीब रखी हुई है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहें तो आपको कोई 30 से ज्यादा डिफरेंट एजेंसियों को डील करना पड़ता है। फायर वाले अलहदा, सेफ्टी वाले अलहदा, ये टैक्स वो टैक्स, हर चीज। सो हर जगह पैसे बने हुए हैं भत्ते के, आपने इतने पैसे देने, इतने पैसे देने।
टेस्टिंग टूस्टिंग कोई नहीं होती, कोई आके देखता नहीं कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए तो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो कोई नहीं होता। सिर्फ वो आते हैं अपना महीना लेके चले जाते हैं। यहाँ पे तो ये हाल है कि मैं गुल प्लाजा का तो एक बड़ा सानिया हो गया ना, काफी लोग उसके अंदर मर गए, लोगों के जाया हो गया सामान उसके अंदर। लेकिन एक्चुअली तो गुल प्लाजा जैसे बहुत सारे सेंटर्स में आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कराची में जो सिटिंग बॉम्ब है इस वक्त। आप जैनब मार्केट चले जाएं कराची की, फायर एग्जिट है ही नहीं, एक एंट्रेंस है, बाकी जो पीछे की एग्जिट है उसके ऊपर दुकानें बन गई हैं, पतली पतली गलियां हैं, सफोकेशन होती है अंदर जाके। आप अगर एक माचिस की तीली खुदा ना खास्ता कि दे रहा है कि वो अब्लेज हो जाए। सो ऐसी तो बेतहा चीजें, और ये सारा का सारा ब्लेम मलबा जो है वो जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट के ऊपर गिरता है। ये कोई 18वीं तरमीम ने क्या एसबीसी को कहा था कि आप जाके नजेशी करें? 18वीं तरमीम से पहले ये था, 18वीं तरमीम के बाद कोई ठीक हो गया? नहीं, लेकिन ये फरमाइए, जो मुतालबा आया कि वफाक के हवाले किया जाए कराची को, आप खुद गवर्नर के तौर पर वफाक के नुमाइंदे रहे, कराची में ही बैठे रहे, वफाक के हवाले करने से फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर स्ट्रक्चरल चीज़ें सही नहीं होंगी ग्राउंड पे? सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो ख्याल नहीं करती, तो अगर वफाक के जेर इंतमाम चला जाए कराची तो शायद कोई हमारे हालात बेहतर हो जाए, हम पे नजर करम हो जाए कुछ। लेकिन मामला ये है कि ये जो इदारे हैं ना, जिसकी एसबीसी की आपसे बात कर रहा हूँ, अब देखें हमने 50 स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स लेके गिफ्ट किए कराची को वफाक ने, मैंने लेके दिए खान से, और मैंने उसका इनॉग्रेशन भी किया। आज भी फायर टेंडर्स जो है उसमें नाम लिखा हुआ है इमरान खान का। वो फायर टेंडर्स स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स वो खड़े हुए हैं, खराब हो गए पानी। अब ये फायर डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि जी पानी खत्म हो गया, और यही तो सानिया हुआ। बहरहाल इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अच्छी पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह से ऐसे सानियात से बचा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जिम्मेदारी भी ज़रूर बनती है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी वफाक में भी आप इत्तहादी थे, फिर पीटीआई की हुकूमत में भी आप इत्तहादी थे, छोड़ गए, अब नून लीग की हुकूमत में भी एमकेएम इत्तहादी है, तो कुछ तो ज़िम्मेदारी फिर आपकी भी बनती होगी। आप माशाल्लाह खुद मेयर रहे, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भी मेयर रहे, वो दोनों शेर पड़े गए दोनों तरफ से कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सानिया अचानक नहीं होता। देखें, ऐसा है कि हम सब जितने बैठे हैं ना, तो बात कर रहे हैं, आपके गेस्ट हैं जी जी, हमारा एक टाइम गुजरा है, हमारा एक्सपीरियंस है सबका, ग्राउंड रूट जो है उसकी सियासत का। हम सब नीचे से देख के आए हुए हैं, एमपीएस बने, जी जी, मेयर बने और एमएनए बने, गवर्नर साहब बैठे हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर मैं आज हुकूमत में हूं और मैं साल पहले हुकूमत में था, हटा दिया गया, कोई और गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट वाला मुझे क्रिटिसाइज कर सकता है कि आपने साल पहले तक आपकी हुकूमत थी, आपने कुछ भी नहीं किया। ये जायज बनती है बात। अब इस मौके पे, इस हादसे में जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, सियासत हो रही है सो कॉल्ड, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लाख एमक्यूएम ने कोई गलत काम किया हो या किसी और जमात ने गलत काम किया हो, अभी जो स्टेटस सिंध गवर्नमेंट का है उसका बनता नहीं है किसी और पे इल्जाम डालना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सोच है ये। जी जी, मुझे 40 साल हो गए इस काम में। जी हाँ, तो आप अगर फारूक सत्तार के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, वो आपका बनता नहीं है, कोई नहीं लेगा। क्यों? आप 18 साल से चीफ एग्जीक्यूटिव हो सूबे के, सारे पावर्स आपके पास हैं, फंड्स भी आपके पास हैं, ठीक है। नंबर 1, आप किसी पे भी इल्जाम नहीं देने के काबिल। आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ो कि वो गोगा ने बनाई थी, अजीब बेवकूफी की जवाब है वो। गोगा ना बनाया होगा तो 18 साल आपको होगा, आपने अंडू क्यों नहीं किया? आपकी गलती है ये, नंबर 1। नंबर 2, हम अरसे से चीख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट आर्टिकल 148 को इंप्लीमेंट कराएं। आप क्यों नहीं कराते? देखें, आपका मेयर भी फंसा हुआ इस वक्त। आप लाख बोलें कि मेयर काम कर रहा है,
دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے. کے ایم سی زیرو پہ کھڑی ہے, زیرو پہ, سمجھ, زیرو پہ کھڑی ہے. سب کو پتا ہے کہ اختیارات جو کے ایم سی کے پاس پہلے تھے 18 امینڈمنٹ کے بعد, آپ نے وہ اختیارات بھی سندھ گورنمنٹ میں لے لیے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ 140A کو امپلیمنٹ کرتے, آپ کا میئر بھی اس کو انجوائے کرتا کہ دنیا کے کام کر رہا ہوتا, لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے. اگر آپ یہ کرتے اور یہ حادثہ ہوتا ایسا, تو ایسی کرٹیسزم آپ کو نہیں ملتی. آپ کو بہت کرٹیسزم مل رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا سے مل رہی ہے آپ کو, کہ آپ 18 سال سے ہو, آپ ایک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری خواہش ہے, پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے یہ, کہ بلدیاتی نظام, بے نظیر صاحبہ کی خواہش تھی ہے کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو, مگر نہیں مضبوط ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد اور ویک کر دیا گیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی گورنمنٹ سے, پیپلز پارٹی سے, بلاول صاحب سے, ناصر بھائی سے, کہ کوشش کریں کہ یہ جو آرٹیکل ہے جس میں اختیارات نیچے جائیں گے وہ نیچے دیں. اس میں عوام کا فائدہ ہے. دیکھیں ساری امینڈمنٹ جو 26-27 ہو رہی ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے ہیں, وہ بینیفیشری ہیں. عوام کب بینیفیشری بنے گا امینڈمنٹس کی؟ تو 28ویں امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140 کو امپلیمنٹ آپ بھی کروائیں. ناصر بھائی زور دیں آپ کہ یہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو جائے. وسیم اختر صاحب, مجھے ابھی زیادہ کلیئر ہوئی آپ سے یہ بات کہ 18ویں ترمیم کو کیوں جوڑا گیا, کہ کے ایم سی کے پاس سبجیکٹس آ گئے جو 18ویں ترمیم سے پہلے تھے. جی شاہ سائیں, یہ تو بات تو ان کی بڑی کلیئر ہے, جو کل پوچھ بھی رہے تھے سید مراد علی شاہ صاحب کے 18ویں ترمیم کو کیوں جوڑا گیا اس سے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کل سی ایم صاحب کی جو بات تھی اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اچھا, انہوں نے 18ویں ترمیم کی بات, یا اگر انہوں نے ذکر کیا پرانے ٹائم کا, تو وہ صرف اس پیرائے میں تھا, وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے تھے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتے ہیں, یا جو یہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, اس پہ انہوں نے بات کی تھی. اور 18ویں ترمیم کا جو حوالہ دیا انہوں نے, اور جو پرانی بات کی, تو ان پہ الزام نہیں لگا رہے تھے, بلکہ وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ گل پلازا میں اگر کوئی چیزیں ارریگولر تھیں, دکانیں زیادہ بنا دی گئی تھیں, جو باہر نکلنے کے راستے بند کر دیے گئے تھے, یا نیچے اگر کار پارکنگ تھی تو وہاں بھی بیسمنٹ میں دکانوں کو ریگولر کر دیا گیا تھا, اور دیگر جو چیزیں بھی تھیں وہ اس وقت ہوئی تھیں جب 18ویں ترمیم نہیں تھی. بلکہ جن اداروں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے یہ انہوں نے کیا. تو اس وجہ سے یہ آ گیا کہ جی وہ کوئی الزام لگا رہے ہیں. کوئی الزام کسی پہ نہیں لگایا, انہوں نے صرف ایک بات کلیئر کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے 140A کا جو ذکر کیا جاتا ہے, وسیم صاحب میرے بھائی ہیں, ہمارا ایک بڑا احترام کا رشتہ ہے, کہ اس پہ اس وقت بھی اگر کوئی بلدیاتی نظام یہ جیسا بھی ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم بہتر کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں جو بھی بلدیاتی ادارے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ تو الیکشن ہی نہیں ہو رہا, نہیں ہوئے, ایسے ہی لوگ انتظامیہ چلا رہی ہے, لیکن جہاں بھی یہ لاگو ہے وہاں پہ سب سے زیادہ اختیارات یہاں پہ, لیکن ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے. میں دیکھیں ساری توپوں کا رخ یا جو بھی کرٹیسزم ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوتا ہے. اگر جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں میرے محترم بھائی ہیں وسیم صاحب, جب خان صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا, آئینی طور پر ان کو ہٹایا گیا, تو اس میں تو سب لوگ ہی تھے نا. میں اب بھی آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر یہی 140A کا جو جس طرح کا یہ چاہ رہے ہیں نظام, اگر وہی پی ایم ایل این پنجاب میں لاگو کرتی ہے تو ہم یہاں پہ لاگو کر دیں گے. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, اگر وہ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم بالکل یہاں پہ کر دیں گے. یہ بات ہی نہیں ہے. 140A کے اوپر مختلف جو ہے تشریح ہے, یہ اپنے طور پر کرتے ہیں ہمارے جو لیگل لوگ ہیں, یا جو ہمارے وہ اس کو دیگر اس میں لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں وے فارورڈ کی طرف جانا چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے, تاکہ
अच्छा, जितनी भी आपने भी वही बात की वे फॉरवर्ड वाली, इधर रुकिएगा, मैं फिर आऊँगा वे फॉरवर्ड के हवाले से। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, ये जो बार बार 18वीं तरमीम का जिक्र आया और मसलसल बहस चल रही है, अब वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ने तो रेफरेंस दिया, जैसे शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि जब सानिया बल्दिया फैक्ट्री हुआ तो उस वक्त तो 18वीं तरमीम नहीं थी, फिर ये सारी जिम्मेदारी तो सब पे बनती है ना। प्रॉब्लम ये है कि एनएफसी अवार्ड जो है वो तो आप ले लेते हैं, और पीएफसी अवार्ड जो है वो आप करते नहीं है, और लोकल गवर्नमेंट को जो आपने पावरफुल करना था वो आपने उसको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है कि वो टूथलेस है लोकल गवर्नमेंट। अभी सिंध गवर्नमेंट में मुर्तजा वहाब जो है वो ब्लू आइट बॉय हैं चीफ मिनिस्टर के पीपल्स पार्टी के। मेरा ख्याल था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान कराचीआइट है और सेकंड जनरेशन है पीपल्स पार्टी के अंदर, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये कराची को कुछ ना कुछ करेगा, मगर वही ही आने वही खाली एक ब्लेम गेम इसके ऊपर डालना, और ये टोकरी उसके साथ रख दो, वो टोकरी उसके साथ रख दो, काम नहीं होता कराची में। सो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तजुर्बे को कर लेने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर कराची वफाक का हिस्सा बनता है और वफाक इसको कोई कमिटमेंट के साथ इसको गोद लेने की करता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि हम ये तो आजमा चुके हैं सारा कुछ जो अब हो रहा है कराची में। लेकिन गवर्नर साहब देखें ना, जो कल सैयद मुराद अली शाह साहब ने तफसील बयान की, उसमें तो जमात इस्लामी के मेयर भी आ गए, एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आ गए थे, तो फिर अभी सिर्फ क्रिटिसिज्म पीपल्स पार्टी पे क्यों है? मैं आपको कम से कम 100 बिल्डिंगें कराची में दिखा सकता हूँ जिनके ऊपर नाजायज कंस्ट्रक्शन हुई है, जिनके अंदर एसबीसीए इन्वॉल्व है, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसका क्या? आप देखें, ये ब्लेम गेम है सारा कि जी बस वो गोल्ड प्लाजा तो क्योंकि पहले से बन गया था तो हम आए, तो हम उसके बाद इनके आने के बाद दुकानें बनी है, इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं, जो बेसमेंट में दुकान और छत पे पार्किंग और एक्स्ट्रा काम सारे जो हैं, जो नाजायज काम थे वो इनकी गवर्नमेंट के बाद भी होते रहे, आज भी हो रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ बलोच कॉलोनी करके एक इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया, उस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर 2 फ्लोर अलाउड है, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड +1, ठीक है, 5 फ्लोर डल रहे हैं आज भी, या चल के देखे मेरे साथ कि वहां अभी भी बन रहे हैं, इस वक्त भी बन रहे हैं, या वो पाकिस्तान बनने से पहले के बने हुए हैं। सो ये तो खाली चीजें एक दूसरे के ऊपर डालने का है, ये नहीं होना चाहिए। तो रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़रा वे फॉरवर्ड के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 100 ऐसी बिल्डिंग मज़ीद हैं जो फिर ख़तरे का बायस बन सकती हैं। कैसे एवर्ट किया जाए, कैसे ख़तरा ख़त्म किया जाए, टाला नहीं जाए, मैं मेहमानों से पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब, आप यहाँ पार्लियामेंटेरियन भी रहे, मरकज़ में कौमी असम्बली में भी आप रहे, फिर आप मेयर भी रहे। बतौर मेयर अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आपने पूरा कराची, आप वैसे भी कराची को जानते हैं, हुकूमत सिंध को क्या करना चाहिए ताकि ये ख़तरा ना रहे? देखें, अभी नासिर भाई जो कह रहे थे आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे भी होती रही है, या जो भी करता है वो अपनी मर्जी से कर लेता है, तो इसमें मेरे ख्याल में अगर ये इम्प्लीमेंट होता है नासिर भाई, तो सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क में ये इम्प्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन लेटर इन स्पिरिट अगर होता है तो, और इसमें सारे मुशावरत करने के बाद भी फैसले हो सकते हैं कि हम इसको किसी ट्रैक पे ले आएं ताकि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे 18 साल आपकी गवर्नमेंट है, अब इतने हादसात लगातार हो रहे हैं कराची में, ठीक है। अब जैसे 200 से ज़्यादा लोग टैंकरों के नीचे आके अपनी जान खो बैठे, गटर के अंदर बच्चा गिर रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं, ये एक लावा सा पक रहा है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है, इसको सीरियस नोट पे लेके बैठें और जमातों को लेके बैठें, और इस तरह से मत सोचें कि एमक्यूएम का मेयर आ जाएगा सिर्फ,
سب کا میئر آ سکتا ہے, آج پیپلز پارٹی کا بھی میئر ہے نا. تو یہ اختیارات نیچے جانے چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کا چودھری افتخار صاحب کا آرڈر موجود ہے, جب تک میئر کے انڈر میں یہ سارے محکمے نہیں ہوں گے, انکلوڈنگ کینٹونمنٹس, انکلوڈنگ ڈی ایچ اے, یہ سارے محکمے, یہ آرڈر سپریم کورٹ کا ہے, میں نہیں بول رہا, افتخار چودھری صاحب کا ہے, کہ جب تک یہ سارے محکمے میئر کے انڈر میں نہیں ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں جب میئر تھا تو اسٹار گیٹ سے لے کے میٹرو پول تک 12 کلومیٹر ہے. اگر میرا مالی وہاں ٹھیک کر رہا ہوتا تھا کچھ تو کینٹونمنٹ بورڈ والے اٹھا کے لے جاتے تھے اس کو. تو کیا کریں گے بھائی آپ, 12 سے 20% تو میئر کے انڈر میں ہے کراچی, باقی تو ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے. جب تک یہ سب ایک امبریلا کے نیچے نہیں آئے گا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. چلیں, بہت اچھی بات آپ نے کی. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ ثانیہ تو بہت بڑا ہے, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو, تو سندھ حکومت ایسی کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے جس میں انشور ہو کہ پھر کسی عمارت میں آگ نہیں لگے, پھر درجنوں انسان لقمہ اجل نہ بنے؟ دیکھیں, ایک تو جو محترم عمران صاحب نے بات کی, بہت ساری جو اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ان پر ایکشن لیا گیا ہے, جن کا پورا ایک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن مشروم طور پر بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی بن رہی ہوں گی. تو جو بھی ان کی نشاندہی کرتا ہے, جو اگر نیچے کسی کی بلیک شیپس ہوتی ہیں ہر جگہ پہ, اگر کسی کی ملی بھگت سے کہیں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جب بھی وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں میڈیا پہ, یا ایک ہم نے پورا نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی انلیگل بن رہی ہے کنسٹرکشن, آپ وہاں پہ انفارم کریں, تو وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے. بہت ہزاروں کی تعداد میں جو ریکارڈ موجود ہے, جس کا صرف میں بات نہیں کر رہا بلکہ یہ حقیقت ہے. وے فارورڈ کے لیے ہم نے ابھی جتنی بھی اس طرح کی بلڈنگس ہیں بڑی, بزنس کمیونٹی سے مل کے, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو, سب کو اس میں ساتھ رکھ کے, کم از کم شروع میں فائر الارم لگانے کی ہے کہ ہر جگہ پہ اس کو قابو کیا جائے, اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو, ایکوپمنٹس وہاں پہ رکھے جائیں تاکہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس پر فوری عمل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں گل پلازا کے واقعے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. کہ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پر, ظاہر ہے کسی بھی جان کا مداوع نہیں ہوتا, نہ ہی نیول بدل ہے جو جانیں گئی ہیں, لیکن ایک تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے فیملیز کو 1-1 کروڑ روپے کا اناؤنسمنٹ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بہت سارے لوگوں کی ساری جمع پونجی بھی وہیں پہ ہوتی ہے, دکان یا جو شاپس تھیں, ان کو 1-2 ماہ کے خرچے کے لیے ہر کسی کو 5-5 لاکھ روپے بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ 1-2 ماہ کا اپنا جو ہے خرچہ چلا سکیں. ان کو دوسری جگہ پہ متبادل جب تک گل پلازا دوبارہ بنے, دکانیں ارینج کر کے دی جا رہی ہیں, اور اسسمنٹ کیا جا رہا ہے جو ان کا مالی نقصان ہوا ہے, وہ بھی بزنس کمیونٹی کے تھرو, چیمبر آف کامرس یا دیگر جو ٹریڈر ایسوسیشنز ہیں, ان کے جو صدر صاحبان ہیں یا جو بھی ایسوسیشنز ہیں, کہ وہ جا کے ان کا اندازہ لگائیں, اور وہ بھی گورنمنٹ جو ہے ان کا اس بات کا ازالہ کرے گی, اور پھر 1 کروڑ تک کا لون جو ہے وہ بھی ہم کے لیے ارینج کر کے دے رہے ہیں. اس کی جو کولیٹرل ہے یا اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ بھرے گی, تاکہ یہ مزید اس میں بہتری کر سکیں. تو اسی طرح کے اور پروگرام ہے. لیکن بات پھر آ جائے واپس اس بات پہ, اختیارات کی جو بات ہے, اور اس میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جن کو مزید با اختیار کیا جائے گا. اور میں لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی اتنے بڑے والیوم کا کوئی ایشو ہوتا ہے جس طرح گل پلازا میں ہوا یا اور کہیں پہ, تو کوئی اس طرح کا ادارہ مینجمنٹ نہیں ہے. یہاں بھی دیکھیں جس طرح آگ لگی, اور وہ پوری ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں اور ساری چیزیں بھی آئی ہیں, جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں وہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی. پھر انہوں نے اس کی نوعیت کو دیکھ کے دیگر سپورٹ مانگی, وہ گاڑیاں بھی وہاں پہ آئیں, نیوی سے بھی مدد لی گئی, 112 کے جو گاڑیاں ہیں یا لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے. لیکن نوعیت اس طرح کی تھی
کہ یہ سلسلہ ہوا اور جس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ فوری طور پر پوری بلڈنگ میں کس طرح یہ ساری آگ لگی اور اتنا نقصان ہوا ہے، وہ بھی اس کی فائنڈنگز یہ بھی بڑا جو ہے اہم ہوگا جو آپ نے فرمایا کہ فوری طور پر کیوں اتنی آگ لگی اور آگ بھڑکی. گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پرانا گند صاف کر رہے ہیں. اگر اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی اقدامات لے رہے ہیں، تو آپ کی کیا تجویز ہوگی کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جائے؟ انہوں نے پہلے تو گند کرنا بند کر دینا چاہیے. گند صاف وہ بعد میں کریں گے، مزید گند نہ کریں. اس کے بعد پھر بھی پرانا گند دیکھو. اب کون سا پرانا گند؟ 16 سال تو ہو گئے ان کو بیٹھے ہوئے. کب صاف کریں گے پرانا گند؟ اور کہاں سے صفائی شروع کریں؟ ہمیں بھی بتائیں نا. یہ سارے ادارے جو ہے نا، میں پھر گھوم گھوم کے ادھر ہی آ جاتا ہوں. ایس بی سی اے میں پوسٹنگ جو ہے نا وہ پرائم پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے. اچھا. وہاں سے جو نکلتا ہے وہ ارب پتی بن کے نکلتا ہے. اس کے باقاعدہ مہینے کے پیسے ہیں کہ جی یہ پیسے اس کو جانے، وہ پیسے. انہوں نے سسٹمز کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھولا سسٹم، فلانا سسٹم، یہ ڈنکا سسٹم. باقاعدہ جب آپ گورنمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں اپنا کام کرانے، جائز کام، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ غلط جگہ آ گئے. یہ تو ایکچولی سلیم سسٹم ہے، آپ سلیم صاحب سے ملیں گے. وہ یہ سسٹم کے نام بندوں پہ رکھے ہوئے جو ان اداروں کے پیسوں کے انچارج ہوتے ہیں. تو یہ تو پورا مافیا سٹائل میں کام ہو رہا ہے. اس میں کہاں سے گند صاف کرنا شروع کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. چلیں، یہ تو بہرحال کرنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کی زندگی سب سے مقدم ہے. بہت شکریہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، آپ نے وقت دیا. سید ناصر حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جناب وسیم اختر صاحب، سابق میئر کراچی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.